Japan, Narita Airport. So, naabot mi diri sa airport around 1 a.m. And then, nag-agi immigration. So far, wala kayo mga questions. So, we stayed here for 4 hours. And nagpaabot na lang sa mga flight. Bye! Hello guys! We're here at Narita Airport. So, naabot kami dito sa Japan. Naabot sa Japan! So, first time naman ni Kenneth na nag-Japan. Kay isa gid di ba ni sa atong dream na makadto ta diri. So gabay gid ang paningkamot ang provisions nagihatag sa Ginoo. No, naabot gid mi diri. Padulong mi magkuha sa among baggage tapos after magkuha mi sa among packet wifi and then magadto na mi sa among hotel. Bye. Waiting sa amuang train paadto sa Ueno. So from Narita Airport to Ueno, ang travel time kay pila? 41 minutes. Hello guys, so we are going to Ginza. Nag-drop lang sa mga gamit o yung refresh na kadali. Tapos, mabalik na ko din. Grabe ang lakunay dito sa Japan, guys. We're going na to Ginza. Kaya doon na mo itong 6th floor na flagship Uniqlo sa Ginza. See what's in there. Bye! Ang sa'yo mong gibay? Saki, fried rice, gyoza, o pasta. Good morning guys. So, nag-check out namin sa mong hotel. We are on our way to Tokyo. Among itinerary today is Tokyo, Shibuya, and Shinjuku. So, we decided na mag-transfer min hotel kay sa Ueno. Maumang yun yung ata ang medyo pinakalayo. Pero, ang nice diri kay laid back yun, like ma-feel mo na naaka sa Japan kaya ang mga house, ang mga locals and all that. So right now mag-adto na po sa city, so mag-transfer me amo ang hotel is nasa Shinjuku. So we're about to go out sa mga hotel. Baktas ulan kaayo, actually gitagaan din tayo libre. I see the fire in your eyes. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Let's take the leap and feel alive. We're chasing stars. Grabe ang hospitality sa mga Japanese kay namin na meet. Mutan na lang mga we are here at ang hotel. Asa? Sorry? I don't know. Basta, ang place there guys, kay mo nasa California. Hindi mo ma-feel na naa ka sa Japan. Naadari ang mga luxury brands and ganana. Yeah, so, I'll show you kung saan place. Shibuya. So mag-add to me atong Shibuya Scramble Crossing and also katong kay Hachiko statue.
Nauman namong day sa Shibuya. Tapos katong sa isa pa ka place. And pauli nami sa among hotel at 6 p.m. Magsayo mi kay ugma mag Disneyland na pod mi ugma pod. So see you tomorrow. Bye. Good morning, guys. So we are on our way to Disneyland. Ang weather kay init. Ambot lang kung unsa ang hangin, bugnaw ba or dili. So mag-breakfast sa mi, tapos mag-adto na mi. Supposed to be dapat mag-early mi. Pero, dugay mi nakamata. Kadating kapuya. Mauna, medyo late na mi. Bye! So, we are now in Disneyland! Guys, we are about to enter Beauty and the Beast, bagong attraction sa Tokyo Disneyland. We're done eating. Bugnaw kay kada guys. So nag-ano na ko og panyo kay wala ko mas. So there's si Kenneth. Naghulat na sa ilahang lighting parade something. So I'll show you later kung unsa ka magical Disneyland. Time's always moving, we can't slow the hands. Won't last forever, but we won't forget the families we love and the friends that we've met. Just live the moment and love the memories. Yeah, in the moment, look all around us. We're on our way to our hotel. Maliit lang na guys. Pili na taka steps. Ha? 17,000 steps for today. So, see you tomorrow. Bye! Good morning, guys! So, we are about to leave our hotel kay mag-adtumig Disney Sea na pod karon. So, among ibaba among mga gamit kay amo lang balikon unyang gabi kay mag-transfer na pod mi og lain hotel. So, see you at Disney Sea. Bye! We are inside the Tokyo Disney Sea. So, look at my background. Mga na ilang marag famous na something low pag sunod mo. And then sa sulod, nakita pang marag something mountain. So, see you there! Okay, we are waiting dire
Kaya we are about to enter the Rapunzel Lantern Festival, which is located siya sa Fantasy Spring. Napansin lang na ako sa mga Japanese, very particular kayo sila sa time. Kaya nami among oras, kaya nag-avail me of Disney Premier Access, which is maskip ni mo itong pinakataas na linya. So nagbayad mi 800 pesos per head. Pero sige na lang, kaya mo man ang pinaka isa sa ilahang marag bago na spot diri sa Disney Sea. So hitabo avail me, and then among time is 3:50. So nag-try mig sulod around 3:30. Digit sila digit pwede. So mo to nagulat mi diri. Then after that, magsulod kami. So I'll be there. I want to show you kung sa ka-magical. Aside ang Disneyland and also ang Disney Sea. Bye! Good morning, guys. We're here at Kenshu, Japan. So there may nagstay karon, and then we're about to go to Mount Fuji. 2 hours dong biyahe from asa mi naka-stay, and then mag-bus me. So it's our first time na mag-bus me. So see you there. We're bound to Kawaguchiko Station. Kawaguchiko Station, wherein asa ang Lake Kawaguchi. So mag It's about 2 hours travel. 2 hours travel. So nagulat ni sa ilang bus terminal, guys. Ilang bus terminal murag airport sa ato. Nagulat ni mga 2 hours na. So na ticket hapon tapos 6 seat murag airport sa Gulfin. Anyway, so magbiyahe for 2 hours. Sana guys. Okay guys, naabot na diri sa Mount Fuji, na ani sa Mount Fuji King na area. Actually, medyo matanaw na nimo si Mount Fuji diri. Pero mas mapag yun siguro pag closer ko kay medyo nice ko kaya. So I'll bring you sa mga what you call that, kanang bitaw mga attraction na atuan para makita na mo si Mount Fuji. Bye! Good morning, guys. Nami diri sa among hotel. So mao na among hotel, and mag-adto mi sa katong famous Lawson, Lake Kawaguchi, Wishi Park o gatong isa. So we have 4 attractions na aduan karon ta amo siyang ma-aduan gyud. Kay gamay lang among time. Kay we're about to leave Mount Fuji. Kay mag-adto na pod mig Osaka and then Kyoto. So I'll bring you with me sa mga pag-roam around so you can see how beautiful Mount Fuji is. Bye!